Good day, Mom. Good day, everyone. So today I will discuss to you about disaster preparation and response. So as we all know, natural disaster is an unpredictable phenomenon where no one will know when it will happen and where it will happen. So this topic might help us enlighten on what we need to do during earthquakes, fires, hurricanes, and tornadoes. So first, learn how to shut off gas, water, and electric utilities. So if ever ka may gasul sa bay, dapat tigam kita sa mag-off and then yung water. Sa electrical utilities, just off, i-off lang nato yung plangka ng kanato kuryente sang bay. The number 2, secure selves and heavy objects that could cause injuries. Number 3, keep an emergency kit stocked with supplies to last for at least 3 days. Replace supplies regularly. Your supplies should at least include the following. So just like this past few days na hitabo ka nato, di ba per may aon linog. So wag kita kasayod kinuyaan matapos or if ever aon mga injuries na makuan sa kanato pamilya. So dapat aon gid kanato per may emergency kit na dala-dala. So yan, so dapat na kanato emergency kit aon 2 to 4 quarts of water per person per day. Then first aid kit, if ever aon ma-injury or aon masabadan sa kami pamilya, kailangan natin silang i-first aid. Then package, canned, non-perishable food, and can opener. So, wasa kita kasayod kung kinugayod mahuman yan ng mga disaster. So, malisod sa mga pagutom kita, di ba? So, dapat ako na to mga dana pagkaan, just like sardines, mga corned beef, beef loaf, ama saan na mga pagkaan para dali lang nato makaanyaan sila. Then, blankets and sleeping bags. So, if ever aturik na sa evacuation area, kailangan din nato matuog, di ba? So, yung blanket, makatabang isabihan ka nato, pang depensa sang katignaw, then sleeping bags para matugan nato. Then plastic bag to store waste. If ever man maka-evacuate kita, dapat gayud mga basura nato, ilasak nato sa plastic bag para if ever man mahuman yung disaster, kung pwede na makaulis na kanato bahay, yung kanato mga lipa, madala nato or pwede nato ilabak sang basurahan. Then, small radios with batteries and cell phones. So, kailangan nato ngini na mga butang para masayod kita if ever pwede na mamuli sa bay nato or what dabay any harmful na mga disaster na maabot ka nato. Then, para masayod kita isab na mga news and then para makontak nato yung nato mga families. Then, renew prescription for essential medication so that you always have 7 to 10 days supply on hand. So, dapat yung mga tambal na pwede nato magamit if ever ang mga disaster o ang mga kailangan nato matabangan mautaw, dapat niniyan ng mga tambal manang up to date kibali ba dili kibali kuan sang dili pa ma-expire. Then plan with family on what to do if you cannot go home. So dapat magplano gid kita kay if ever taraw mag-abot ng 3 days or 4 days yung disaster. So dapat magplano kita sa kanato pamilya daw uno na himuon nato if ever dili pa kita makaul isang kanato isa-isa na bay. Then during a natural disaster, stay calm, check for and treat injuries. So just like sang hitabo this past few days, syempre ako sagad kay kuan niya, ang gisagid kita masayod kung dokino ganyan maabot ng mga natural disaster. So magpanik sagad kita. Dapat if ever man yan dagid na disaster, dapat kalma lang kita. Di kita magpanik kay if magpanik sagud kita, di din kita makaisip ng tarong donan himuon nato. Then i-check nato sarili nato, yung pamilya nato if ever on baka ng injuries. So number 2, check for gas or water leaks and fires. If you suspect a gas leak, turn off the gas. So if ever sa kami
evacuate na area or sambay mayo, if ever makita mayo na, for example, ang kamay gasol, if makita mayo na ya kuan or ya open man yang gasol, or ano makita mayo na, or masimhutan mayo na ama ng something na gas, or just like ama ng gasolina, ama saan, so kailangan natin yan silang i-turn off. Then number 3, listen to emergency broadcast system. So dapat on giyod ka nato per may dadala na radio or cellphone para masayad kita daunan niyang mga kahitabuan sang palibot. Update the information bulletin and news. So kailangan nato manalingan ng mga news para masayad kita if ever okay na ba or dili pa yung panahon. Then, General Common Safety and Healthy Regulation by Rosenberg and Doherty, 1996. So, fire drill and escape plan. Number 1, plan when everyone and escape route for each room in the house. So, if ever yung bay mayo, gamay lang or dagko yung mga bay mayo, dapat sayod kita or maghimo kita ng mga escape route if ever man on fire sambay nato. Then plan an alternate escape route for each room in case one route is blocked by fire. So dapat kung magplano kita, daig kibali na rota yang kanato himuon gani or daig na rota yang kanato kailangan na planuhon if ever man na isa ka ruta na kailangan na luguan mayo, if ever man niya block yan ng fire, ang pagkanato isa kibalik ka ruta na maluguan nato if ever man makusog na yung fire. The number 3, avoid using interior stairways and open hall for escape routes and fire as fire and smoke collect in this area. So daily dapat kita yung gani mga something na mga aesthetic daw na mga pampilit-pilit sambay. So dapat dili kita sa mga butang kay niyan na mga butang dali ay lang gyud dali ay lang yan mo adapt sa mga fire. Then have each other member of the household practice rolling out of bed and then crawling along the escape route. So if ever yung escape route may malayo, dapat gayud tanan pamilya mo i-practicean kayo doon no pag-rolling sang kanan mga kama, then uno-uno pag crawling pasingod sa kanato sang escape route nato. Then number 5, practice everyone to feel for the door handle if it is hot. If so, then try to use another route. So if ever man sang doorknob nato isang gani pertahan, if ever man yang doorknob gani mapaso dili kaya i-handle ng utaw, so ako gani kailangan nato ng daig na route para if ever man yan isa ka route dili safety or grabe na yung fire, ang route isa ka route na pwede maluguan nato, pwede nato ikaskipan if ever man grabe da mo or mulala daman yung fire. The number 6, keep a working flashlight in all rooms. Fire could happen in pitch black and as a flashlight to make a difference in your escape. So if ever man sang kuan sa good yang kibali mas mukuan gid yung fire sa mga dark places nga gani as in gid labi na kung brown out isita masayuran gid kay kuan yang mas mo grabe hinuon yung fire if grabe ka pitch black. So dapat matag isa ka nato ka pamilya aon kanato kibali dala-dala na flashlight para masayid kita daw dahain kita pwede mo escape, then para isab kuan para sa masayid kita or on ba mga fallen debris na makakuan sa kanato lawas. Then number 7, make sure everyone practices opening all doors, windows and screens in all escape routes. So if ever man yung bay mayo aon kibali niyang mga jealousy or something na kuan lang yang huot gani yang kuan, dapat uhot yang window kibali kailangan nato gayud yan. Kailangan nato praktisan, uno-uno ba nato yan iabri, uno-uno nato yan, uno-uno kita makagawas siya na window or sa mga pertahan if ever man grabe na gayud yang fire. The number 8,
stress the importance of choosing all the doors behind them as they leave the home. So dapat, yung mga pertahan na kanato ikuan, niyan manang lapit lang sa kanato escape route para dali lang kita maka-evacuate or dali lang kita makahawa si Ana by. The number 9, determine how the client, especially small children, the elderly or disabled person, will escape and how they are to be assisted. Practice this procedure dozens of times. So, di ba, ang sa ganyang sang pamilya, ang sa gayod mga disabled na mautaw. Then, ang sa mga tiguwang. So, dapat, yaan silan, kailangan na tuyaan, ama ng practice dadaan, then kailangan usab silang tabangan para makagawa sang escape route. Kay liso na isab dang patiguwang da, biyaan pa nato, dindi pa gid nato ati manon, if ever man on day kibali grabe da yang fire. So dapat kanang silang practiceon, uno-uno dapat makagawa si Ana bay or uno-uno sila makagawas if ever man grabe da yang fire. Then number 10, anyone upon getting out of a burned building should call the fire department. So, dapat, if ever man makagawas na kita si Ana building or makagawas na yung paminato sa na building, dapat mutawag kita ng fire department dayon. Agaw, kailangan gid nato, ang kibali ka nato gid number ng fire department para matawagan nito sila para ma-resolve the young fire. Then number 11, establish a crucial meeting place such as under a lamp post of the front lawn and stay there. Never go back inside a burning building. So dapat ato lang kita siyang gani am na mga ato lang kita siyang aon mga niyang ama ng kibali street light gaw na mga kuan na lugar para ngato kita pwede magstay para on ka na to ilaw para masayod kita na okay kuan yan ang siya na area okay dang yan safe niyan kay on kibali ka na ama on light kibali then dili na kita if ever man kay sa good mga kuan gid mo to na ama siya yang kanak kuan to yang kanak butang yabilin ang kanak niyang kayamanan ko ato yabilin pa so dapat dili na gid kita kailangan balik si Ana building or si Ana bay para dili kita ma-injury then para dili sab kita mamatay. Then number 12, check to see if it is safe to escape via window. If it is too high, place a retractable folding ladder on certain windows. So if ever man yung bay mayo dos andanas kibali, if ever man yung kamayo plano na escape route na window, grabe ka taas. So, sang kuan dadaan, sang baba dadaan, ano kibaling yang gani folding ladder, if ever man grabe na yung fire gayod, pwede na nato niyan ipataas para maka-escape kita sa window. The number 13, practice stuffing clothes around door jambs to keep out the smoke in case someone is trapped in the room. So, kuan dapat niyang gani, dapat tanan kita, tigam kita uno-uno ganyan mga uno-uno yung mga tips para maka-save kita then para sa maka-save kita ng iba na utaw. So dapat niyang ang kabay ka something na clothes or towel then kuan basaon lang yan ng tubig then kuan sang door na if okay ba o mapasok ba or kaya ba nato kasudan niya na kuan yan na door then para matabaw na to if ever man on pa trap si Ana room para makatawang isab kita si na utaw. Then dapat gayud aon ka na to per yang towel basaon na to para pangtapong sa kanato ilong para dili kita mahutdan ng ginhawa kibali. So amo lang thank you.